untuk start recording. Sorry. Thank you, Parvin. Okay, for e-commerce itself is like you guys refer to buying and selling your product ataupun service you guys using the internet itself. That is e-commerce lah. E-commerce ni is much more kepada platform untuk jual beli lah for you guys. So that is the difference between e-commerce dan juga e-business itself. Kalau you guys nak tahu differentiate dia lah. Okay. Oh ya, saya lupa, kalau you guys ada apa-apa soalan, okay, you guys terus tanya je, tak ada masalah. Boleh terus interrupt saya. So balik pada tadi, so e-business is more kepada transformation dalam key business process tu, dengan use of teknologi, teknologi lah, saya senang tulis teknologi lah, kan internet teknologi kan macam confuse. So through the use of teknologi itself, maksudnya you guys implementkan teknologi ni pada semua proses dalam business ni. Tak kira dalam dia banyak, okay, dalam business process tu you guys patutnya dah tahulah, dalam tu ada marketing, ada account and financing. Okay, semua yang benda-benda yang saya mention tadi tu, semua tu dia akan adapt pada teknologi. Okay. Sekarang kan dah banyak, nanti you guys pergi practical nanti pun, you guys pun akan experience. Okay, semua dalam office nanti semua dah pakai sistem, their own system, their own portal, semua tu. So itu adalah kita dah tukar kepada e-business. Majority company sekarang pun dah banyak tukar pada e-business, from conventional to e-business ni. Okay, whereas e-commerce macam saya cakap tadi is a platform for buying and selling through the internet itself. Ini more kepada macam you guys tengok dalam Lazada, Shopee, semua tu. Amazon pun termasuk sekali lah. Tapi kalau kat Malaysia punya example is Shopee dengan Lazada. Dia platform untuk e-commerce lah, that one. So that is the differences dia lah. So before we go further, okay, yang ni adalah orang kata macam relationship lah. Okay, because you guys nak learn e-business, what is e-business, kalau e-business is all about, you guys kena tahu, okay, internet, orang kata the relationship, communication relationship between orang kata intranet, extranet dan juga internet itself. Macam internet ni, okay, internet ni you guys dah what we call it, you guys dah well known lah what is an internet itself. Okay, sebab macam you guys dah tahu, internet ni is more kepada wide scale communication. Okay, extranet, okay, kita yang you guys tak tahu adalah intranet ni dengan extranet. Intranet ni is a communication dalam, orang kata internal, nama pun intranet. So intranet ni is inside the company itself lah. Okay, for example macam saya nak communicate dengan colleague saya ataupun dengan saya dengan bahagian administration apa semua tu, saya akan pakai portal, okay, portal ataupun email untuk komunikasi dengan diorang. So portal dengan email tu adalah we call it as a intranet punya communication. Okay, okay, you guys faham guys? Faham sir. Okay, Parvin, okay Parvin? Okay. Parvin, Sharon, okay? Setakat ni boleh faham? Okay. Alright, so that's intranet. Okay, for extranet ni dia nak katakan external punya communication pun boleh, dan at the same time internal punya pun boleh. Tapi kita kalau bagi saya kan, kalau understanding selama saya belajar ni, external ni more kepada macam private communication punya channel. Okay, sebab macam you tengok kat dalam picture ni kan, macam ni intranet for company only, maksudnya dalam malah internal company tu sendiri. Kalau external ni macam you guys tengok supplier, customer, collaborator.
Okay. Extranet ni, okay, macam you guys tengok kat sini, dia punya contoh supplier customer combination, dia kita ada name untuk extranet punya communication channel ni adalah private channel. Okay, private communication channel sebenarnya, sebab kita sendiri yang akan contact dengan, sebab every company has their own supplier. Okay, supplier have their own investor, collaborator tu investor, board of directors, okay, angel investors, okay, collaborate, orang-orang yang bekerjasama semua tu. So diorang akan buat satu channel, that is we call it extranet punya channel ni, untuk communicate, untuk memudahkan lagi kerja lah. Macam kalau nak stock up inventory, kita kena cari supplier, kita contact direct terus dengan supplier kita, macam tu. Nanti masa you guys kerja, nanti you guys akan nampak lah this particular punya orang kata communication. Okay, yang customer tu, dia tulis customer tu adalah certain orang kata certain private customer yang kita ada, yang memang kita favor, bukanlah kata company tu favor dia, tapi dia adalah trusted customer yang, ataupun loyal customer yang kita akan refer untuk produk kita, ataupun kita punya untuk ataupun servis yang kita bagi kat dia tu. Okay, internet tu of course lah the entire world lah, so you guys can orang kata communicate dengan your customer around the world. So itu adalah relationship between channels tu, ya. Okay. Tutup mana? Dia boleh dengung. Saya dah tutup. Tak boleh tutup. Okay, yang ni adalah definition. Ni saya ambil from ni lah, researcher university, from Zorada, Ruth, Adam dengan Colin dengan Shafi. Okay, yang ni you guys boleh refer. Okay, definition for e-commerce dan juga definition dalam ni secara formalities lah, so you guys boleh baca lah in this one. Okay, yang ni. Okay, yang ni, ini adalah definition relationship between e-commerce dengan e-business, sebab okay, this one is the situation. Ni bukan situation lah, dia macam relationship lah. Okay, between e-business dengan e-commerce ni, sebab e-business dengan e-commerce ni dia debatable tau. Ada orang cakap e-business tak boleh hidup tanpa e-commerce tu sendiri. Ada orang cakap e-commerce tak boleh survive dengan tak boleh survive dengan tak adanya e-business tu. So sebenarnya benda tu adalah masih debatable lagi benda tu. Tetapi lepas saya terangkan benda ni, yang soalan-soalan yang debatable tu nanti it depends pada you guys. Adakah e-commerce ni boleh survive tanpa e-business, dan e-business boleh survive tanpa ada e-commerce tu? It depends pada you guys punya pendapat lah, you punya knowledge after saya terangkan 3 definition ni lah. Sebab yang ni, relationship ni dia bertukar when time bertukar mengikut keadaan lah, keadaan company dan juga keadaan external tu sendiri daripada company tu sendiri. Okay, first definition ni adalah EC, okay, akan overlap dengan electronic business. Ini untuk mana-mana company yang baru start up dia punya, orang kata start up lah company dia dengan electronic commerce dan juga e-business. Okay, ada setengah company yang start dengan e-commerce, ada setengah company yang start dengan e-business dulu. Okay, depend pada which company yang tu yang kita ceritakan ni. Tapi dalam situasi yang ni, e-commerce ni akan ada overlap dengan e-business sendiri. Maksudnya ni usually keadaan situasi ni adalah berlaku apabila company tu baru nak start up. Okay, either e-commerce or e-business ni, ataupun dia start up dengan dua-dua sekali.
Startup dengan dua-dua sekali. Sebab ada company dia memang fully digitalized punya company. So dia startup dengan dua-dua sekali. EC dengan juga EB tu sendiri. So dia, tapi sebabkan dia baru startup, so dia akan fokus kepada commerce dulu. Penjualan dia dulu. Yalah, kita kena fokus pada selling dulu. Commerce tu dulu. Baru kita boleh maintain e-business tu, sebab kita kena dapat profit dulu. Sebab yalah, macam saya kata tadi, ini adalah startup company, situation di mana company baru startup dia punya business. So time ni memang akan fokus pada commerce dulu. Okay. Untuk yang second situation, okay, electronic commerce, okay, is equivalent to e-business. This one, okay, this one is this one not depend lah. Maksudnya situation this one akan berlaku apabila electronic commerce dan juga e-business tu dah jadi stable. Okay, ni adalah mana-mana company yang start e-commerce dengan e-business, ini adalah phase yang akan juga akan lalui. Maksudnya dia keadaan stable. Okay, maksudnya dia dah ada profit, at the same time dia punya business process pun dia boleh maintain. Tetapi pada satu masa, yang ni memang semua company akan capai pada kestabilan, orang kata, situasi ni, situation of stability ni dia akan sampai. Tapi pada satu masa, company you guys tu akan bertukar pada situasi yang ketiga, yang bawah ni, sini, iaitu EC tu, electronic commerce tu, e-commerce tu akan jadi subset pada e-business tu. Dia jadi benda yang kedua, bukan priority dah. Masa mula-mula tu kita fokus pada EC dulu. Kita fokus pada EC. Mana pergi Pak Alvin? Sudah. Yusmini masuk, Pak Alvin yang hilang. Boleh bertukar pula. Okay, welcome Yusmini. Yusmini saya ajar dalam dua language BM dengan BI So Yusmini okay? Okay. Tadi tengah update Microsoft Team tu, sebab tu lambat. Okay. Sorry Yusmini, saya tadi tersilap tengok jadual. Saya ingat kelas ni pukul 3. Rupanya kelas ni pukul 12. Saya confused. Yang pukul 3 tu saya ingat tertukar dengan you guys punya kelas. Sorry. So saya pun macam lalai tadi. So macam saya message yang pukul 1 pukul 3 Lepas tu Brandon message macam hello, Tessie, ada tak? So macam alamak. Okay, tak apa. Sorry. Tak apa. So continue kat sini. Okay, sebab Yusmini tadi masa saya terangkan ni, Yusmini dengar tak? Ke baru masuk? Baru masuk. Okay, alamak. Okay. Tak apa yang lagi 3 orang, Sharon, Brandon dengan Anis, sorry saya terpaksa ulang balik benda tu. Sebab Yusmini baru masuk, so tak nak saya kena ni jugalah, saya kena terangkan juga benda ni. Takut nanti Yusmini tak faham atau dia tak understand, okay, apa benda definition ni. Dia sebenarnya boleh baca sendiri, tapi kesian lah pula dia tak faham. Okay, macam tadi saya dah terangkan dah Yusmini. So buat sementara ni Yusmini lah kena fokus dulu. Yang lain tu bolehlah nak buka apa-apa dulu, bukalah dulu. Okay, macam Yusmini, this one adalah condition ataupun situation di mana what we call it, relationship lah between e-business dengan e-commerce sendiri. Okay, dalam tiga-tiga situation ni akan berlaku pada mana-mana company yang apply e-business dengan e-commerce lah. These three situation ni. Okay, yang first situation yang A tu, e-commerce akan overlap akan overlap dengan e-business ni, adalah situation di mana ini adalah first situation di mana company tu mula-mula apply. Mana-mana company yang apply e-business e-commerce, ini adalah first phase yang diorang akan lalui. Diorang akan fokus pada e-commerce tu dulu,
rather than e-business tu. Okay, untuk ni kira quick short punya definition lah untuk for your information Yusmini. Okay, e-business ni adalah kata apa, transformation from conventional business to electronic business. Okay, apa yang dimasukkan transformation tu adalah transformation tu is on business process. Yusmini from diploma ke ataupun terus straight? Yusmini? Halo? Yusmini hilang pula ke apa? Hello. Yusmini from diploma ke apa? Diploma. Diploma apa? In HR. HR. Sepatutnya dah ada basic ni kan, ada basic business kan? Ya ada. So masa Yusmini dulu belajar kan dalam business ada business process, betul? Ya betul. HR, marketing semua tu kan. So e-business ni is more for dia punya transformation tu pada yang tu lah, pada business process tu. So business process, kita adapt business process tu from conventional ways kan, ways of doing business tu kita change kepada using dengan implementkan electronic technology, from internet, from orang kata smartphone, laptop, apa semua tu. That is we call it e-business. Whereas e-commerce ni adalah e-commerce ni senang, dia punya definition is a platform of selling and buying orang kata dalam internet itself. That's e-commerce. Whereas by e-business ni kita change from conventional business to conventional business process to electronic business punya proses. Maksudnya kita adapt lah semua. Dulu kalau apa-apa, kalau kita nak buat kalau kita nak ada memo untuk staff kita pakai memo, tapi sekarang ni kita dah pakai paperless, kita through email saja, through WhatsApp, through orang kata yalah, through email, through WhatsApp, semua tu lah, ataupun through video call kalau kita nak inform something ataupun kita nak distribute information. Macam sekarang lah juga, macam keadaan sekarang COVID, ramai pekerja yang work from home. So work from home ni dah kira macam e-business lah ni. Company tu dah apply e-business lah. Maksudnya kita bukan setakat boleh kerja dekat office saja, kita boleh bekerja di rumah juga. Macam tu. So ini adalah short retract balik yang mula-mula tu. And so so yang dalam ni, yang ni situation yang macam saya cakap tadi tu, isi akan overlap pada e-business tu adalah mana-mana company yang mana startup nak implement e-business dengan e-commerce ni, dia akan melalui situation pertama ni. Sebab first situation ni dia akan more fokus pada nak gain profit dulu, baru nak orang kata fokus pada kestabilan dalam company tu. Macam you guys tengok lah, mula-mula dulu Lazada, mula-mula dulu Shopee, macam mana dia akan fokus pada nak gather profit tau. Memang you guys tahu Lazada dan juga Shopee tu adalah dia adalah platform, dia kita panggil sebagai third person punya platform lah. Dia menolong seller-seller untuk jual barang-barang diorang dalam online kan. Tapi dia akan commission lah setiap seller-seller tu berapa persen daripada barang dia tu yang dia jual tu. So macam dia, itu yang dia dapat untung dia. Masa mula-mula memang mana-mana company yang start up e-business dengan e-commerce, dia akan dia akan fokus kepada cari profit dulu, baru dia fokus pada business organisation punya structure ataupun proses tu. Okay. Pada situasi kedua pula, when times dah follow ke depan tu, sebab benda ni three definition situation ni dia akan bertukar, changes within time. So masa you guys dah ke depan nanti, ini mana-mana company pun akan nak achieve, iaitu situasi kedua ni. Situasi kedua adalah
EC tu akan jadi equivalent atau equivalent to e-business. Maksudnya dia capai stability lah between both of them. Maksudnya you punya electronic commerce tu pun berdapat profit, at the same time you punya organisation structure pun stable. Maksudnya you dah maintain lah, dua-dua ni dah kira dah stabilize lah. Jadi profit lah, maksudnya you punya company tu dah jadi profitable company lah. And then you punya you punya organisation structure pun stabil. You boleh bekerja, maksudnya time ni, during this time semua stabil lah. Tapi dia akan change juga. Dia akan change pada yang ke bawah tu, yang situasi ketiga, iaitu electronic commerce tu akan jadi subset kepada e-business. After you guys achieve stability, you guys nak maintain stability tu dengan because of you guys nak capai stability tu, you guys akan fokus nowadays pada organisation in future. So organisation in future tu, so itu yang akan jadi e-commerce tu akan jadi subset. When dia jadi subset, so you guys akan fokus pada organisation tu sendiri. Apa yang you guys dimasukkan, okay, what is the meaning of you guys fokus pada organisation punya stability is, kat sini lah you guys akan jadi kreatif lah. Kat sini you guys akan strategize benda plan yang baru untuk company tu. You guys nak buat decision making, more kepada decision making, and then you guys akan adapt to new technology. Sebab tu dia dah jadikan e-commerce tu pada subset. Dia maksudnya benda tu just for running saja e-commerce tu. Sekarang kita nak maintain stability profit. Macam mana kita nak maintain stability profit tu? Tu yang korang akan fokus pada electronic e-business tu, or we call it electronic business tu. From planning, marketing, strategize, business model, production, HR, semua yang akan terlibat benda-benda ni untuk maintain stability tu. Macam you guys tengok lah, macam you guys tengok sekarang, macam Lazada, Shopee, Facebook kan, YouTube. Macam mana diorang sekarang ni dalam phase yang ni lah, phase ketiga, iaitu e-commerce diorang tu dah jadi subset. Semua dah jadi subset e-commerce diorang. So diorang mau fokus nak jadi stability. Tengok macam Lazada dia nak maintain stability dia, nak bagi orang tengok orang pergi dia punya apps dengan dia punya website tu, dia akan buat macam-macam lah. Promotion by week, promotion by month, flash sale, itu dia nak maintain lah tu. Dia tengah nak maintain electronic business dia lah tu. Kalau dia tak maintain EB dia fokus juga balik ke nak dapat profit tu is one thing. E-commerce tu akan terus jalan, tapi nak maintain kat e-commerce tu, nak bagi dia e-commerce tu jalan, tu yang the hard part after this. So tiga situasi ni, semua benda ni akan berlaku lah mana-mana company yang apply e-business dengan e-commerce ni. So you guys kena understand this one. So yang ni adalah, okay, now kita dah settle yang tu, kita pergi kepada drivers ataupun faktor-faktor yang why kita nak adopt e-business dengan e-commerce dalam kita punya inilah kita punya company ataupun kita punya business nowadays. So ini adalah example company yang dah adapt to business dengan e-commerce sendiri. Intel, siapa punya mic ni? Di sini ya. Parvin ni dah hilang ke apa? Ya, Parvin. Okay. One of the company yang dah adopt, for example macam Intel, okay, Dell dan juga eBay. Okay, macam Intel ni, dia asalnya daripada conventional business dulu. Maksudnya dia bukan company yang startup from, orang kata apa, dia startup terus
menggunakan internet. Dia sebelum ada internet tu dulu dia dah ada wujud lah Intel ni. Dan now sekarang lepas tu baru dia adapt kepada e-business dengan juga e-commerce tu. So dia daripada conventional business tukar kepada e-business macam tu lah. Macam eBay dengan Dell ni, dia dah memang company diorang ni memang start up from digitalized punya company. So dia start dengan e-business dulu dan dia orang fokus pada e-commerce. Macam tu. So apa reason diorang tukar, diorang implement atau diorang adopt orang kata e-commerce dengan e-business ni. So one of the factors is organisation lah. Sebelum saya before saya terangkan factors ni, macam you guys nampak kan, Mohana dan Upayaya ni dia adalah orang yang research tentang factors ni. So diorang punya research ni dia ambil daripada original from Auger and Gallagher 1997. So ni adalah original yang mula-mula orang yang buat research tentang kenapa reason reason company sekarang ni adopt e-commerce dengan e-business tu. Asalnya daripada 6, lepas tu Chloe, Courtney and Face ni pula buat dia punya research, dia dapat 3 drive tapi dia macam tak berapa detailing lagi. So Mohana and Upayaya ni lah orang yang banyak orang akan refer lah. Lagi senang untuk orang refer sebab dia dah orang kata apa, dia terangkan by factors tu by split from organisation, technological, individual, management and environment. So even kalau you guys tengok textbook kan, kalau pergi cek textbook tentang e-business ni, Mohana Upayaya ni memang orang akan gunakan untuk reference. Mohana and Upayaya stated dia yang why company pakai ataupun adopt e-commerce dengan e-business ni, one of the factor is organisation. Of course lah, organisation ni akan, kalau tak apply, ni secara logik lah, kalau nak bagi tahu organisation factor ni dia banyak sebenarnya, panjang-panjangnya. Itu nanti you guys punya kira assignment nantilah, sebagai assignment you guys kena cari one by one. Kalau korang kata organisation factor, apa benda yang organisation factor tu, apa point dia, macam tu lah. Tapi saya kat sini saya just terangkan organisation factor ni adalah reasonnya macam you guys kena faham. Organisation kalau tak tukar pada current trend sekarang ni, automatically organisation tu akan jadi non-competing punya company. You guys tengoklah sekarang, condition sekarang kan, yang mana yang conventional, kita tak macam you guys tengok kan, dunia sekarang, bukan pasal COVID lagi, COVID tu related juga, tapi kita fokus pada trending of the company nowadays. Even dekat Europe pun ataupun dekat US pun, yang mana conventional punya company ada yang boleh survive, tapi tengok based on what type of business yang dia venture. Tapi nak survive tu pun macam penyu ikan. For those you yang dah adapt e-commerce dengan e-business tu, dia punya survivability lah, percentage untuk compete, percentage untuk survivability akan jadi tinggi kalau dia adapt. So that's why organisation factor tu pun salah satu factor jugalah. Kalau nak survive, organisation tu nak survive, dia kena implement this one. Kalau tak, dia tak boleh nak compete. Sebab dalam siapa yang company, for those company yang implement e-business dengan e-commerce ni, dia memang banyak advantage. Lagi-lagi dari segi data information yang diorang nak tu senang nak dapat. Sebab sekarang kan dunia era sekarang ni kan internet dah ada. Internet ni memang source of the information lah untuk mana-mana company, untuk nak tahu who is their customer, who is their target customer, so on tu. How, macam mana price daripada competitor. Kena ingat. Korang juga kena ingat jugalah, sebab macam dalam dalam business ni, korang akan jual benda yang sama macam company lain. So itu kita consider as a competitor lah. Macam you guys tengok kan, macam mana Samsung compete dengan iPhone, Vivo, Oppo. So macam mana dia orang boleh compete with each other? Padahal benda yang sama
diorang jual smartphone. It's from product, memanglah betul based on the product itself. Macam iPhone ada dia punya iPhone tu ada dia punya what we call it? Speciality. Speciality dia. Samsung ada speciality dia. Okay, Oppo, Vivo pun ada speciality dia. Xiaomi pun ada speciality. Tapi benda yang diorang yang sama antara ni adalah information. Betul? Information dia orang punya information apa? Information consumer punya orang kata apa, needs tu, benda yang sama. So company ni just fulfill saja needs tu. Tak kira lah Samsung ke Vivo ke Oppo ke, diorang tu sebenarnya information data diorang tu benda yang sama. Sebab tu diorang apply e-business dengan e-commerce ni. Kalau diorang tak apply, memang diorang tak tahu. Diorang ketinggalan lah. Tengok apa jadi pada Nokia. Tengok apa jadi pada Nokia punya brand. Korang tahu kan Nokia apa kan? Tahu. Brandon tahulah. Yang lain? Macam Yusmini, Anis tahu apa Nokia? Ya, tahu. Tahu kan? Siapa yang lahir tahun 2000 mesti tahu je. At least tahulah what is Nokia tu. Okay, that's the first factor. Second factor is technology. Yang ni tak payah susah, saya nak terangkan. Macam you guys tahu, okay, dulu semasa when study, they say teknologi ni akan change years to maksudnya year to year teknologi akan berubah. Okay, itu masa saya study. Lepas tu masa when saya bekerja, dia ada statement baru pula. Teknologi ni change from year to year, jadi month to month. Dia akan bertukar. Zaman korang ni, teknologi ni dia bertukar tiap-tiap hari. So nampak tak, teknologi tu memang one of the factors lah, main factors lah kenapa company sekarang ni change from conventional and then adopt ataupun implement je orang dalam dia orang punya organisation structure. Sekarang teknologi dah makin advance. Even laptop pun macam tak payah tengok laptop sajalah, tengok PC. PC tu dia tak macam perubahan tu banyak tapi tak ketara sangat from previous orang kata kategori PC macam daripada dulu tu. Dia kalau nak ubah dia punya hardware je. Tapi kalau you guys tengok dari segi macam teknologi, macam teknologi laptop, teknologi smartphone, teknologi tab, teknologi TV, semua benda-benda ni dah change untuk memudahkan you guys untuk buat kerja. Laptop makin ringan, makin kecil, makin mahal. Lagi ringan, lagi mahal. Canggih lah. Dia lagi canggih. Sama juga macam company. Company kalau ada lagi canggih, dia punya server lagi canggih, teknologi dia up to date system, lagi korang boleh senang to compete dia orang punya tu. You guys sekarang kalau you guys nak tahu, dulu mana ada istilah research and development, R&D dalam company. R&D ni selalunya biasanya untuk university, untuk military R&D ni. Tapi sekarang in terms of company, in terms of corporate business world ni, dah ada R&D. Samsung ada R&D. iPhone, Apple pun ada R&D division untuk diorang itu. Even Google pun ada R&D. Company Google tu pun ada R&D division, Research and Development division ataupun department kita panggil dia. Untuk apa? Untuk compete lah sekarang, untuk compete dengan company. Dia buat research and development untuk their product. Tapi dia punya data tu still lah from the internet itself lah, from other department, from the internet itself. Sebab tu kalau you guys tengok kan, mana-mana yang branded yang established brands ni, company ni, diorang nak tahu apa consumer nak, dia tu guna SOCMAT je. Tahu kan SOCMAT tu apa? SOCMAT. Hello? Jangan jadikan saya macam Dora the Explorer. Tahu tak apa SOCMAT tu? Patutnya korang millennial korang dah tahu lah patutnya. Hello guys. Hello. Sharon? Yes sir. Tahu tak SOCMAT tu apa? Ya. Apa benda SOCMAT tu? Yang atas tu gitu dia terbang tu kan. Brandon tahu apa SOCMAT?
SOC, tahu tak SOCMED tu apa? SOCMED, SOCMED. Tahu tak Brandon? Hello guys. Tak tahu rasa. IP address itu kot. Hoi, SOCMED pun tahu. SOCMED is short form from social media lah. Yang social media tu. SOCMED tu is short form for social media. Oh, Macam Korang- Facebook. Bukan Yasmini. SOCMED tu is SOCMED tu adalah short form for social media. Orang kan sebut social media betul. So macam dia nak pendekkan pada SOCMED lah. Social media je lah, WhatsApp, Facebook tu semua social media lah, tu SOCMED lah, we call it in short form. You guys kena up to date juga dengan millennium punya words Repeat ni tu. So you guys kena up to date lah dengan apa, phrases millennium punya word sekarang. Okay, from technological factors, dan kita pergi ke individual factors. Okay, individual factors pun memainkan peranan jugalah untuk why we adopt e-commerce dan juga e-business pada e-business dan juga e-commerce juga e-commerce dalam company tu sendiri. Sebab individual factors ni dia more fokus, okay, macam needs to change. Kalau company tu, individual dalam company tu tak nak change, tak nak adapt pada current trend bekerja sekarang pun susah, culture sekarang pun dia tak boleh nak bekerja juga. So company pun akan suffer. Sebab tu culture sekarang pun employee pun macam you guys nanti kan, you guys dah bekerja, you guys kena nanti adapt dengan new culture yang ada sekarang. Sebab sekarang punya culture dah berubah, semuanya dah rely on SOCMED, internet semua tu. So korang dah akan bekerja nanti bekerja semua tu dah memang mengikut trend, kata apa, new trend of culture working. Dah tak macam dulu-dulu dah. Dah tukar lah kiranya. So that's one under individual factor lah. Management factor ni is focus on macam decision making, planning, strategize, business model, semua tu itu based on management factors. More kepada ni lah, upper dengan middle management lah. Sebab upper dengan middle management, dia orang akan fokus more fokus pada macam mana yang ni pada yang ni yang macam korang ingat tadi kan, yang tiga situation tu, ini akan main pada yang situation yang ketiga tu, yang e-commerce jadi subset pada e-business tu, kat sini. Sebab sekarang ni management kalau nak maintain business dia, diorang pun kena ada accurate information, diorang kena tahu what is happen internal dengan external environment diorang, semua tu. So diorang kena juga pakai e-commerce dengan e-business untuk improve orang kata work efficiency dengan effectiveness dengan efficiency dalam company tu sendiri juga. And then last kali adalah environment factors. Environment factors ni adalah external factors lah, from political, semua social, semua tu pun memainkan peranan yang penting juga. Why company adapt pada e-commerce dengan e-business, bukan adapt lah, adopt ataupun implement e-business dengan e-commerce. So setakat ni you guys faham faham. Betul. Alright. So macam untuk you guys punya advantage dengan opportunity ni, boleh terus baca yang ni lah, you guys baca yang ni lah. Yang ni penerangan je, dia punya introduction je. Yang ni you guys boleh baca sendiri. So B2B, B2C, yang ni saya tak tahu masih, kecuali Anis dia punya diploma lain.
yang lain juga semua yang mana from diploma HR, supposedly lah diploma HR, diploma blender from diploma e-business semua ni, blender patut dah lebih tahulah macam Yusmini, Sharon semua. Dengan Parvin sepatutnya dah familiar jugalah dengan the terms of business to business or B2B dan juga business to consumer B2C. Okay, dalam e-business ni, ini adalah foundation, kira macam foundation lah for mana-mana company yang apply e-business ni or at the same time e-commerce ni. Okay, sebab even normal punya business ataupun kita panggil conventional punya business tu pun kita pakai juga B2B ni, maksud B2B dengan B2C ni, even B2G pun ada. Okay, tapi kita fokus pada B2B dengan B2C lah sebab this is adalah foundation lah untuk mana-mana business. Okay, macam you guys tahu, B2B adalah business to business, meaning is company doing business with other company. Okay, that is B2B. Whereas by B2C adalah company will deal customer. With customer or consumer itself. So benda ni korang tak ada susah nak confuse. Tapi kalau nak teruskan boleh terus je. Apa ni, baca saya punya notes ni. Notes saya dah pendekkan dah, jangan risau. Okay. Saya lupa. You guys, minggu lepas saya dah add you guys dalam Google Classroom. Semua boleh masuk ke? Dah, saya dah masuk. Semua masuk sebab takut, bukan apa saya tanya ni, because takut nanti ada yang tak dapat detect. Dia punya dia tak dapat email. Sebab tu saya ni. Dia tak boleh cakap. Dia masalah kat dia. Dapat dia senyap. Dia. Sir. Ya. Saya tak ada pun Google Classroom. Sebab tu saya tanya. Sir bagi kod boleh saya add? Saya pun saya. Tu lah. Ni kalau saya tak tanya ni, you guys tak check kan? Sabar je lah. Ya, tak tengok lah. Saya dah join, tekan dekat email, dia tak masuk dekat Google Classroom. Kejap. Nasib baik saya tanya. Kalau tak, semua buat bodoh je. Buat tak tahu Sir. Buat tak tahu je benda tu. Aduh, lain kali check dulu boleh tak kalau saya suruh check dulu. Kadang-kadang dapat email pun, kalau you guys tak respond immediate, nanti dia jadi lag. Expired. Dia macam expired. Ni bila berapa bulan ni? Sekejap Dia tak bergerak pun. Hello. Lepas tu lah kan kau ada problem. Okay. Hello. Sekejap Okay, kau pilih. Ada kelas lain. Kau jadi leader. Hujan ke Sir? Sana? Apa dia? Hujan? Tak ada? Hujan kan? Tak ada? Dengar macam tak ada. Tak ada? Kenapa? Dah sini. Ada orang bercakap kat belakang tu ada? Tak, dengar macam kabur-kabur macam. Oh, ya ke? Takut line Sir takut. Tapi ni okey dah? Okey. Tak apa, nanti saya bagi link untuk video ni balik lah. So nanti sebab kita tengah rakam benda ni, so nanti saya uploadkan dalam YouTube. Nanti saya bagi link YouTube tu dekat dalam grup WhatsApp. Supaya korang ni. Sekejap Boleh tengok lah. Yes, korang boleh tengok. Sekejap apa tadi? Kod okay, kod. Ni Sharon dengan Anis, ni kod dia. Buat dulu.
dan tu aku memang tak main lah. Di kampung je main. Sharon dengan Anis dah ambil ke? Sekejap, Dah, saya sir. masuk. Oh, okey. Oh, tak ada sebab tiba-tiba korang senyap. Saya macam Dah masuk dah. oh dah masuk Tiba-tiba senyap. Tekan yang kat atas tu. Oh, Parvin sebab dia bekerja. Okey, saya lupa Parvin bekerja. Saya lupa yang dia bekerja. Sorry. Okey, settle yang ni. Okay, yang ni adalah differences lah between B2B, B2C. Yang ni you guys can Je power. you guys can terus ni lah direct baca je lah. Dia memang yang ni pun memang direct saya ambil from the internet lah, one by one ni lah. So you guys boleh baca je lah terus this one. Yang ni tak yang ni tak masuk final, so tak payah fokus. So dah habis. Dah habis apa sebenarnya. So ada apa-apa persoalan? Tak ada, sir. Tak ada. Brandon memang tak ada masalah sebab dia dah belajar. Ni macam Anis, Sharon dengan Tak Yusmini. ada, sir. So far okey lah, sir. Okay, faham Okay, kalau okay. bukan apa, saya risau juga yang Brandon ni saya tolak tepi lah. Saya macam ignore lah dia ada kat sini sebab dia dah belajar. So sebab saya tak ingatkan dia. Tapi kalau saya mention dia tu, janganlah saya kata saya favor dia. Bukan, dia sebab dia former student saya. So saya macam akan buat dia macam jadi black sheep lah of the class lah. Tapi Brandon, thank you for message saya. Tapi you message pun agak lambat juga. Kat saya tanya ada kelas. Lain kali tanya saya sebelum pukul 12 tu. Supaya saya ingat. Okay. Thank you juga lah Kak Brandon, and sorry kat you guys kerana saya lambat buka kelas tadi. Asal ada seorang kat belakang tu, kau pergi kat belakang. Aduh, saya terlupa, saya termistake schedule. Biasalah dah tua macam ni lah, dia terconfuse banyak sangat kelas. Saya ingat sir dah tahu ada kelas. Saya pun tunggu ada kelas baru tanya. Saya terconfuse sebab saya terconfuse because banyak sangat kelas, saya terconfuse. Sebab apa rasa busy kan. Aduh. Lepas tu saya pula pergi leka buat benda lain. So macam sebab saya ingat yang sebab grup yang kelas yang petang ni, yang 3 PM ni, saya dah bagi assignment siap-siap. Sebab diorang self-study. So saya ingat yang tu yang kelas pukul 12. Yang pukul 3 tu. You guys, saya ingat supposed to be kelas korang pukul 12. Saya teringat kelas you guys pukul 3. Dia terconfuse dah. Ni semua salah kelas lagi satu tadi, dia confusekan saya. So next week kita tak ada kelas. Kelas tu ada lah tapi saya bagi assignment je. Nanti you guys tengok, korang refer dekat dekat Google Classroom. Nanti saya upload pagi saya akan upload you guys punya assignment. So assignment korang tu saya bagi 1 week ni lah, 1 week punya due date. kata apa? 1 week punya due date. Deadline. Saya akan potong-potong soalan-soalan bagi memudahkan kerja korang. Okay, jangan anggap
You guys jangan assume assignment sebagi ni terlampau awal ke apa, bukan nak bebankan you guys, tapi it's a must lah nak bagi you guys. So you guys next week you guys fokus je dekat assignment. Lepas tu nanti submit masa the next class tu. Nanti the next class tu teruslah kita go to chapter 2 tu lah terus. Macam tu. Dalam Google Classroom pun saya dah upload dah nota-nota korang, so korang boleh download lah nota tu, nanti korang boleh study. Brandon sebenarnya dah ada dah nota tu nota diploma lebih kurang je. Dia tekan dalam. So tak ada masalah lah. Kalau apa-apa macam you guys ada masalah dengan saya, boleh tanya terus pada Brandon. Saya. Brandon, dia masih still you punya account email kan? Dia tulis under Diploma in Business Management. Ya. Kau. Dia tak percaya ni, saya scroll kat you. Ya. Nampak tu? Status. Kenapa dia macam tu? Dia pakai balik lah you punya email. Oh. Tak payah Bazir buat baru. Macam Sharon dengan Yasmini boleh lah buat baru. Macam Sharon dengan Yasmini, you diploma from this college, from Cosmo Point ke ataupun from other college? Sama KLMUC. Oh, you Sama daripada lah sini. Oh, you pernah belajar, kiranya you belajar sini lah dulu, sama lah. Ya, saya kenal dulu ada IT. Dulu IT dengan tu. Oh, ya ke? Oh, saya pernah ajar, pernah ajar you guys IT IT. Aduh. Cerita lah. Cerita pasal komputer. Oh yang kita duduk kat lab tu ya? Ya. Sem 2 ke apa? Tu Sam Sem lama dah tu. Awal. Oh ni kiranya you guys semua ambil balik dah ni. Okay. Aduh, macam mana saya boleh lupa kau? Yelah, maklum lah tak nampak muka korang kan. Kalau nampak muka korang bolehlah saya ingat balik. Semula masa kelas ni ada buka kan, saya nampak nama Brandon. Saya kata ni Brandon mana ni? Cek balik. Oh, Brandon ni ke? Saya tak perasan pula saya ada bermaksud dengan Yasmini. Saya pernah ajar. Sebab yang kelas subjek IT tu adalah bukan subjek saya. So saya tukang menumpang ngajar je. Kalau saya ingat tu ada, nanti bolehlah saya tengok balik dekat carry mark korang. Tak apa. Oh ya, nanti week midterm consider week 6, tapi dia macam semalam ada meeting dengan fakulti, majority akan week 7 diorang majority lecturer korang akan buat midterm. Okay, majority korang punya lecturer akan buat midterm korang in week 7. So korang take note lah. Mungkin week 6 lah, week 6 ataupun week 7 lah. Tengoklah pada mana, kita tengok pada situation macam mana. Midterm semua dalam Google Classroom nanti. So korang tak payah susah nak tu. Saya pakai form lah, nanti kita buat pakai Google Form saja. So tak ada susah. Boleh. Okay. So tak ada apa-apa question lagi Tak ada, sir. Ada. Yasmini, Sharon, Brandon tak ada. Anis tak ada? Tak ada saya. Tak ada. Anis ni lemah lembut orangnya. Korang semua dah register untuk vaksin dah? Belum. Dah. Belum, sir. Tak sempat itu. Tak apa. Pergi je dekat pergi je dekat My Sejahtera tu My Sejahtera tu satu. Dia ada one pergi kat sini. Pergi balik yang hari tu yang tak boleh nak tekan ni kan. Ni pergi je daftar je atas talian. Kira you guys daftar je kat atas ni. Sir. Ya. 8 hari bulan 7 tu. Kejap. Hari apa? 8 bulan 7. Khamis. Khamis Okey, tak bukan sir. So, sebab saya kena pergi vaksin first dose. Nanti beritahu lecturer itulah kelas esok. Okey. Siapa kelas apa esok? Kejap.
Kelas management tak silap. Oh, kelas apa? Sekejap mana jadual. Dah jumpa Customer relationship management. relationship management. Antara Miss Anis ataupun Miss Aida. Bukan. Miss Nazira. Oh, Miss Nat. Miss, Miss Nat kau kena beritahu awal-awal. Okay. Miss Nat kau kena beritahu awal. Nanti kan dia Kalau bisik tak, je dapat. tak faham lah. Kau tak, kau kena tazkirah dengan dia nanti. Okay. Bil kau sampai kau habis semester. Okay. Mas Sejahtera tu you guys, tahniah for Anis dapat vaccination awal. Macam saya pun tak dapat lagi, bengang. Tapi yang mana yang register through Mas Sejahtera tu, itu one of the ways lah. Secondly, you guys isi juga kat sini. Tapi dah ambil vaksin tu dia ada side effect kan? Side effect ada. Adalah Side effect demam-demam. Based on you guys punya badan. Imun lah. Badan kita punya tu. Masing-masing punya imunisasi. Macam Anis nanti pergi. Anis ada apa-apa sakit tak? Anis? Saya asma tapi tak tahu lah tu. Asma. Nanti beritahu ada asma. Ubat asma apa pakai. Kena beritahu. Macam Brandon nanti kalau dapat apa semua pergi vaccination beritahu apa dia sakit apa sebab nanti memang you register untuk AstraZeneca tapi dia tengok pada you punya condition dengan ubat apa you ambil. Ya betul. Sebab nanti dia akan tukar ubat. Dia bagi vaksin lain lah. Macam tu sir. Yes. Tahu. Sebab macam asma ni kira critical condition ke? Asma kamu teruk ke? Tak ada lah teruk. Mild lah. Kalau mild tu AstraZeneca je lah. Tak payah fikir panjang. Dia yang critical saja. Nanti ambil lah. Sebab busy lah. Pergi buat lah. Dah lepas kelas ni pergi buat registration. Banyak kelas lah. Apa lah, Sir? Sir, saya buat nanti lah Sir. Lepas ni lah. Lepas kelas saya buat lah. Awal lagi Sir. Ambil vaksin awal-awal ni dah dia punya virus ni dah makin mutated dah ni. Afrika version lah, India version lah. Macam-macam version aku tengok dah ada dah. UK. UK punya version lah. Duduk lah rumah. Sekarang ada baru. Duduk rumah. Sekarang UK campur India kacukkan. Saya tak tahu lah. Tapi dekat UK, siapa yang dah ambil vaksin AstraZeneca dengan Pfizer dah proven lah tak ada masalah yang variant UK dengan India tu. So yang Afrika ni yang takut ni. Sebab dekat Malaysia ni kita punya variant ni masuk canggih-canggih. Mutasi daripada Singapura lah, mutasi daripada Afrika, dahsyat. So you guys be careful lah. Siapa yang korang ada buat kerja part time kan? Korang tak ada kerja part time kan? Anis memang tak lah. Saya tak ada. Tak ada. Sebab macam sini you guys kalau ada kelas yang ni lah kelas petang ni diorang ni banyak kerja. So saya cakap pesan kat diorang. So kerja tu hati-hati lah sebab diorang selalu keluar rumah kan. Yang korang jangan pergi ada nak keluar rumah. Adalah duduk rumah je. Mall pun tutup. Nampak sangat Syahrir ni selalu pergi mall. Nampak dah nampak. Sini lah ada kerja. Saja saya cakap. Janganlah, saya rindu shopping mall. Tu dah tempat saya nak release tension. Betul tak Syahrir? Betul. Dulu saya pernah cakap. Kat situlah nak makan sedap-sedap. Timik sekarang dah tak boleh nak makan. Betul lah tu. Sekarang tapau bawa batik. So okay lah guys. Saya pun ada kelas pukul 3 ni nak beritahu yang kelas 1 ni. Boleh. So thank you and sorry Okay. Tak apa. Alright. So saya jumpa korang lagi 2 weeks lah. Minggu depan buat assignment je.
Okay, thank you sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Bye.